अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमरीकी फौज ने कहा है कि मशरक़ी अफगानिस्तान में लड़ाई के एक मिशन के दौरान उसका एक फौजी हलाक जबकि दूसरा जख्मी हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी फंड बराए अतफाल यूनिसेफ की इंतजामी सरबराह हेनरियटा एचफोर्ड ने अफगानिस्तान के जनूबी सूबा कंधार में वाक़ दीनी मदरसे पर होने वाले हमले में 11 बच्चों की मुबैना हलाकत की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत की है। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पेओ ने काबुल में होने वाले हमले को अहमकाना और ज़ालिमाना करार दिया और इसकी मज़म्मत की है। इस हमले में 29 अफराद हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हुए थे, जिनमें मुतादिद बहादुर सहाफ़ी और मीडिया के पेशावर हजरात शामिल हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आमदरफ्त और दोतरफा तिजारत के लिए शिमाली वज़ीरिस्तान की सरहदी गुजरगाह गुलाम खान का बाकायदा इफ्तिताह हो गया है। 1 दहाई से ज़ायद अरसे से ज़ेर तामीर इस्लामाबाद के नए हवाई अड्डे का बाकायदा इफ्तिताह मंगल को कर दिया गया है। और कीनिया में हालिया दिनों में शदीद बारिशों, सैलाबों और मिट्टी के तोते फिसलने से अंदाजन 2 लाख अफराद को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है और बड़ी तादाद में लोग अपनी जानें गंवा बैठे हैं। अमरीकी हुकाम ने ईरान पर खुफिया तौर पर जौहरी हथियार तैयार करने के इसराइल के इल्जामात की हिमायत करते हुए कहा है कि इस बारे में इसराइल को मिलने वाले शवाहिद नए और कायल करने वाले हैं। जबकि एटमी तवानाई के बैनुल अक़वामी इदारे ने मंगल के रोज कहा है कि उनके डायरेक्टर की सन 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें कोई मोतबर सबूत नहीं मिले हैं कि सन 2009 के बाद ईरान ने जौहरी हथियारों की तैयारी से मुताल्लिक कोई कार्रवाई की हो। और 150 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल वस्ती अमरीकी कारवां 1 महीने तक पैदल, बसों और ट्रेनों पर सफर करने के बाद मैक्सिको अमरीका सरहद के दाखिली शहर तिजुआना पर पड़ाव डाले हुए हैं। और यौम मई के मौके पर दुनिया भर में कारकुनान और सरगर्म अमल नुमाइंदे मार्च और रैलियां निकाल रहे हैं। ये थी शह सुर्खियां और खबरें, तफसील कुछ देर के बाद। और अब खबरें तफसील के साथ। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक तवील अरसे के बाद ट्रैक टू डिप्लोमेसी एक बार फिर शुरू हो गई है। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए किसी तीसरे मुल्क में ये सरगर्मी जारी है। इस पर बात करने के लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं नासिर महमूद। जी नासिर, क्या पास इस खबर की? जी खालिद साहब, पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात आपको मालूम ही है कि तनाव का शिकार चले आ रहे हैं काफी अर्से से, और जिसमें के लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग के तबादले और वर्किंग आउट पे जो कशीदगी है उसकी वजह से ये मामला और भी ज्यादा गंभीर होते चले जा रहे थे। लेकिन इसी दौरान क्योंकि सरकारी सतह पे कोई रास्ते नहीं है, लेकिन गैर सरकारी। नासिर, आपकी आवाज का वॉल्यूम जरा कम है, थोड़ा सा ज्यादा कर लीजिएगा, करीब कर लीजिएगा, शुक्रिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक गैर सरकारी सतह के एक वक्त की मुलाकात हुई है हालिया दिनों में। इस्लामाबाद में ही ये मुलाकात हुई थी और जिसमें के भारत के साबिक सेक्रेटरी खारिजा विवेक काजू और पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारिजा इनामुल हक ये अपने अपने वफूद की सरबराही कर रहे थे। गैर सरकारी सतह की मुलाकात की, मुशावरत की और एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी से अपना गैर रिवायती सफारतकारी कह लीजिए, उसका ये एक अमल था। और उसके बारे में क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई, ना ही सरकारी तौर पर कुछ बताया गया, लेकिन ज़राए इब्लाग में मुलाकात को रिपोर्ट भी किया गया। भारतीय ज़राए इब्लाग ने भी इस बारे में बताया और साथ ही साथ भारतीय जो मीडिया है उसमें ये कहा जा रहा है कि मुशावरत के दौरान भारत का जो वक्त था उसका ये कहना था कि अगर इस मामले को पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात तक और मौखर कर दिया जाए और इंतखाबात के नताइज होंगे उसके बाद ही आगे बढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह की मुलाकातें हम माजी में भी देखते रहे हैं और खासतौर पर पाकिस्तान में जो मशीर को अफगानी सलामती है नासिर खान जंजुआ, वो काफ़ी एक्टिव रहे हैं हालिया महीनों में। और हमारे जो देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं उन्हें मालूम है कि हम गाहे गाहे इस बारे में भी इन तक की खबरें
ملاقاتیں رہی ہیں اپنے بھارتی ہم منصب اجیت ڈول کے ساتھ، کیونکہ وہ کبھی ہانگ کانگ میں ہوئی ہیں اور کبھی کسی اور ملک میں، لیکن یہ ملاقاتیں بھی خاصی حد تک کارگر رہی ہیں کہ وہ ایک کشیدگی کا جو سرخ فیتا ہے اس کو کراس نہ کر سکے دونوں ملکوں کے درمیان جو تناؤ ہے۔ تو مبصرین بہرحال اس غیر سرکاری سطح کے وقت ملاقاتوں کو اہم بھی قرار دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان خدشات کا بھی وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب تک دونوں ملکوں کے مابین یا حکومتی سطح پہ سرکاری طور پر موقف میں لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا، اس وقت تک اس طرح کی سفارتکاری یا جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہے اس کا کوئی ٹھوس نتیجہ نکلنا وہ بہرحال ممکن نہیں۔ بہرحال یہ ایک چھوٹا سا عمل بھی آئندہ چل کر بہتر ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو پاکستان بھارت کی سرحد کی بات تھی۔ دوسری طرف افغانستان کے ساتھ جو سرحد مل رہی ہے اس میں آج کی یہ خبر ہے کہ شمالی وزیرستان کی سرحدی گزرگاہ کو کھول دیا گیا ہے۔ اس کی کچھ تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک چوتھی عمومی گزرگاہ ہے غلام خان کے مقام پہ جنوبی وزیرستان میں۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم گزرگاہ ہے وہ سبھی جانتے ہیں پورخم ہے، جی، کہ تقریباً 2 سے 2.5 ہزار کے لگ بھگ ٹرک جو ہیں وہ روزانہ سرحد کے آر پار جاتے ہیں۔ پھر ایک ہماری سرحدی گزرگاہ ہے چمن میں، کوئٹہ بلوچستان میں چمن کے مقام پہ، اور ایک قرم ایجنسی میں خورلاچی۔ یہ چوتھی گزرگاہ ہے۔ یہ پچھلے مہینے بھی اور رواں سال کے اوائل میں بھی کہا گیا تھا، اعلان کیا گیا تھا کہ اسے دوبارہ کھولا جائے گا۔ یہ بند اس وقت ہوئی تھی کہ 2014 میں پاکستان سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں عسکری فصلوں کے خلاف کارروائی شروع کی، تو اس وقت اس سرحد کو بند کر دیا گیا تھا۔ یہ گزرگاہ نہ صرف تجارتی اہمیت کی حامل ہے بلکہ یہاں سے دونوں ملکوں کے درمیان جو سرحد کے آر پار بسنے والے اور منقسم خاندان ہیں ان کا بھی میل جول کا ایک ذریعہ یہ رہا ہے یہ گزرگاہ، اور آج باقاعدہ طور پہ اس کا دوبارہ سے افتتاح کر دیا گیا، اس کو کھول دیا گیا۔ لیکن جو ایک اور گزرگاہ ہے جو کہ جنوبی وزیرستان کا علاقہ ہے پاکستان کا، وہاں پہ واقع ہے انگور اڈا، اس پہ ابھی تک دونوں ملکوں کے درمیان کچھ تنازع چل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ فی الحال بند ہے۔ غلام خان سرحدی گزرگاہ کو کھولنے پر جو مقامی لوگ ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی ہے ان سب کا یہی کہنا تھا کہ جہاں پہ یہ امر خوشائند ہے وہیں سے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس گزرگاہ کو کھلا رہنے دیا جائے، اور دونوں ملکوں کے درمیان آنے والی جو تھوڑے بہت جو کشیدگی ہوتی ہے اس کے باعث اگر آپ گزرگاہوں کو بند کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف یہ کہ روزمرہ زندگی ان کی متاثر ہوتی ہے، کیونکہ 70% شمالی وزیرستان کی جو معیشت ہے اس کا 70% بتایا جاتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ تجارت سے وابستہ ہے۔ غلام خان سرحدی گزرگاہ کو کھولا جانا بہت خوش آئند بات ہے۔ بہت شکریہ ناصر محمود آپ کا۔ تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں ناصر محمود جن سے ہم بات کر رہے تھے۔ اب کچھ مزید خبریں۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ مشرقی افغانستان میں لڑائی کے ایک مشن کے دوران اس کا ایک فوجی ہلاک جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا ہے۔ ایک بیان میں اہلکاروں نے کہا ہے کہ اسی کارروائی کے دوران افغان سلامتی افواج کے متعدد فوجی بھی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہلاکتیں واقع ہونے کی صورتحال کی مزید تفصیل نہیں بتائی۔ فوج نے کہا ہے کہ زخمی ہونے والے امریکی فوجی اہلکار کو علاج کے لیے باگرام ایئر فیلڈ ہسپتال منتقل کیا گیا جن کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ کے امدادی فنڈ برائے اطفال یونیسیف کی انتظامی سربراہ نے افغانستان کے جنوبی صوبہ قندھار میں واقع دینی مدرسے پر ہونے والے حملے میں 11 بچوں کی مبینہ ہلاکت کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پیر کے روز جاری ہونے والے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ حملہ ایسے میں ہوا ہے جب دھماکہ خیز مواد سے لدی ایک کار گزرنے والے ایک فوجی قافلے سے جا ٹکرائی۔ انہوں نے بتایا کہ سڑک پر ہونے والا دھماکہ اتنا شدید تھا کہ سڑک کے قریب واقع عمارت کو سخت نقصان پہنچا جہاں بچے تعلیم کے حصول میں مصروف تھے۔ 6 سے 11 برس کی عمر کے 11 بچے ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کابل میں ہونے والے حملے کو احمقانہ اور ظالمانہ قرار دیتے ہوئے شدید مذمت کی ہے جس میں 29 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہوئے جن میں متعدد بہادر صحافی اور میڈیا کے پیشہ ور حضرات شامل تھے۔ ایک بیان میں وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم اپنے دل کی گہرائی سے ہلاک ہونے والوں کے لواحقین اور احباب سے تعزیت کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے متمنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جانی نقصان پر بے حد دکھ اور افسوس ہوا ہے۔
एक दहाई से ज्यादा अरसे से जेर तामीर इस्लामाबाद के नए हवाई अड्डे का बाकायदा इफ्तिताह मंगल को कर दिया गया है। हवाई जहाजों की आमदरफ्त और मुसाफिरों को हैंडल करने के एतबार से ये मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा, जहां सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक हर साल 90 लाख मुसाफिरों को सफरी सहूलत फराहम करने की गुंजाइश है। कीनिया में हालिया दिनों में शदीद बारिशों, सैलाबों और मिट्टी के तोदे फिसलने से अंदाजन 2 लाख अफराद को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है और बड़ी तादाद में लोग जाने गंवा बैठे हैं। कीनिया रेड क्रॉस ने कहा है कि मुहतात अंदाजों के मुताबिक अप्रैल के शुरू में बारिशों के आगाज से अब तक कम से कम 100 अफराद हलाक हो चुके हैं और सैलाबों से मुतासरा अफराद की मदद के लिए हंगामी बुनियादों पर इमदाद की जरूरत है। ये थी वो खबरें और रिपोर्टें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये न्यूज़ शो जारी है, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाजत लेते हैं। अल्लाह हाफिज।